Alors, live نتاع اليوم bien sûr باش نبداو بيه نريفزو من البارتي الاولى البارتي هذيا السيونس نتاع اليوم je l'ai réservé seulement la croissance économique avec les indicateurs اللي نستعملوهم pour la mesurer au fur et à mesure donc عطيتكم une série avec des questions et quelques exercices on va essayer de répondre aux questions de manière convenable اش معناتها on va insister وين باش نعملوا coaching على كيفاش طريقة الإجابة نتاعك كيفاش la réponse le style de la rédaction كيفاش لازم يكون في الورقة الباك نتاعك دونك نحاولوا نكونوا أكثر كرياتيف نخدموا توا يا جماعة أكثر على الافيكاسيتي نتاعكم يلزمك تكون افيكاس في ورقة الإكزامان يلزمك تجاوب كيما الكوريكتور يلزمو يلقى في الورقة نتاعك et en même temps نخدموا exercice ونعملوا rappel على الكور دونك قبل ما نبداو فما شي remarque B, نبداو بالكيستيون numéro 1 اش تقول لنا الكيستيون identifier la croissance économique شكون يجاوبني باش نتفاعلوا الناس الكل La croissance économique, c'est l'augmentation durable de toutes les grandeurs économiques, accompagnée des limitations de structure économique. صحيح, tout simplement. Donc, j'ai choisi cette question pour nous rafraîchir un petit peu les idées. Donc, c'est une augmentation. Ou elle, c'est un accroissement. تختار الكلمة اللي تحب. De quoi? Des richesses. Des richesses créées. Ou elle, شنو نجمو نقولوا? Toutes les grandeurs économiques. صحيح, des grandeurs économiques. Donc, l'article, toutes les possibilités, اللي تنجم تكتبهم. Des grandeurs économiques. ردوا بالكم تكتبوا بلي abréviations, hein? ردوا بالكم. Les abréviations تخليوهم كان للي exercices, للcalcul. Partie calcul هكا هاو. كل ما هو réponse avec un style de rédaction معناتها نتاع paragraphe ولا dissertation يلزمك تكتب الكلمة كاملة. Donc les grandeurs économiques. De la croissance économique عن définition نعطيها. أي bien sûr يلزمك تعطي définition. ب وإلا زاد نجمو نقولوا globalement c'est une amélioration des performances. صحيح des performances économiques. Des performances économiques. B. Hey, كملوا لي la définition. Durable ou à la longue période. صحيح, durable, augmentation durable, voilà sur une longue période. Hey. Qui est accompagné, قلت لي? Par des mutations et le changement. Accompagné par des mutations, ou elle a des changements, ou elle a des modifications des structures économiques. Entre parenthèses, nous avons quelques structures économiques qui ont été modifiées, qui m'a le revenu, l'investissement, les grandeurs économiques, enfin, plutôt les structures de consommation, structures de production, de consommation, amélioration du niveau de vie, etc. Ok? Donc, إذا قالك identifier, شو يلزمنا نجاوبوا؟ إذا عطاك la consigne identifier, كيفاش يلزمك تجاوب؟ Définition. Définition des mots-clés, madame. Il faut définir, bien sûr, et caractériser. Définir et caractériser. احنا شو عملنا توا؟ On a défini la croissance économique. Quoique, sur une question simple qui fait haka, il faut caractériser les caractéristiques de la croissance économique. Et quelles sont les caractéristiques? Donc, la réponse est Sarah. Accompagné de transformation des structures économiques. Donc, on va noter les caractéristiques de la croissance économique. Les mesures نتاعها. قل لي هم شو هما لي كاركتيرستيك اللي شفناهم في الكور. اول حاجه لاسبي كوانتيتاتيف صحيح لاسبي كوانتيتاتيف والا نجم نقولوا سي ان فينومين كوانتيتاتيف. علاش نقولوا عليه سي عندها ان اسبي كوانتيتاتيف؟ علاش يفو اكسبليك نحكوا على الكونتيتي. L'augmentation durable des grandeurs économiques. اي اعطيني جمله كامله. شنو مدام السؤال؟ Accroissement des richesses créées. Alors, il s'agit d'un accroissement, voilà, d'une hausse
des richesses ou des agrégats. احنا شفنا des agrégats économique. macroéconomiques. صحيت. Macroéconomique. Donc, c'est un phénomène qui est mesurable. Ça, c'est une caractéristique. بخلاف اللي شفنا عندها un aspect quantitatif, عندها un aspect qualitatif. qualitatif. Modification importante de صحيت. la structure économique. صحيت. Il se traduit par des mutations. B. Comme انت déjà قاري الكور وتعرف قريت على quelques mutations économiques صاروا عطي اسمك, il faut citer quelques exemples. Changement des structures de production, Changement des structures de production, mutation de la consommation, Population active. alors justement évolution de la répartition sectorielle, je me trouve évolution de la répartition sectorielle. Madame, De quoi? la population active, je crois que tu as la croissance intensive ou extensive, ya Rabbi. On va juste se limiter à caractériser la croissance économique. On ne va pas aller encore plus loin. لحظة بركة يا جماعة باش نحل الميكرو. أي؟ نوليو نحكيو على الاكستنسيف. على les formes. ايه. أي هاني جيتك. قبل les formes فما d'autres caractéristiques. بالله لحظة بركة سامحوني فما جماعة خلطوا توا خلينا نحل لهم لي ميكرو باش نجموا. بلي سامحني قال لك بسيم برئيس الميكرو. أي هاني en cours. Qualitatif, madame, l'aspect qualitatif mesurable ou non mesurable? أيوة جينا هيشي mesurable ولا ليه؟ Non, madame. On ne peut pas le mesurer, on peut l'apprécier, on peut l'observer, on peut le caractériser, mais on ne peut pas le calculer, on ne peut pas déterminer en pourcentage, voilà, faire un calcul qui fait ça, la modification de la répartition sectorielle de la production. Bon, on peut calculer les parts, mais le phénomène, l'aspect qualitatif, on ne peut pas le mesurer. Donc, Rabbi لحظة نكمل la phrase. نعم. الكوانتيتاتيف نجم يجينا كجراف يعني كوانتيتاتيف اي كوانتيتاتيف ميزورابل هذيك متفاهمين فيها احنا قال لك الكاليتاتيف سي ان فينومين كي ني با ميزورابل مدام وي نجم نحكي زاد على الكرواسونس اكستنسيف وانتنسيف ولا والله كوم هما ce sont deux formes normalement ما يدخلوش في les caractéristiques mais انت par mesure de sécurité اكتبهم. واش نوليو ندخلوا في الكرواسونس وقتها؟ ندخلوا في شنو؟ les sources de croissance. لا احنا نحكيو juste forme. اش معناتها forme؟ معناتها la croissance extensive c'est une croissance qui résulte de l'augmentation des facteurs de production. Ou l'intensif qui résulte de l'amélioration de l'efficacité productive. Ah, tu restes radi. Simplement, maintenant, je fais les caractéristiques. Je vois, tu fais les formes, tout simplement. D'accord? Par contre, il y a d'autres caractéristiques. Il y a deux caractéristiques. Merci, Nene. Alors, on a l'aspect quantitatif, on a l'aspect... Fluctuation. صحيح. شو نقول وقت عليها؟ نقولوا c'est un phénomène qui معناها عنده فليكتاسيون مادام ماهوش صحيح. اي كلمه يلزمك تعرفها خاطر سي ان مو كلي في وسط الكور نتاعك سي l'irrégularité de la croissance économique فما سيكسيون كامله اسمها l'irrégularité de la croissance économique دونك راهو يلزمك تبدا تعرفها الكلمه مرد بالك تنساها مي قبل l'irrégularité فما un autre aspect ولا une autre caractéristique اللي هي صحيح c'est un phénomène de longue période والا c'est un phénomène durable. معناتها durable معناتها il s'étend sur une période assez longue. Normalement من عامين واحنا طالعين c'est un phénomène qui est structurel sur le long terme. قعد c'est un phénomène irrégulier. مش نحن قلنا قبيليك durable ما تسميش نعاودوا
لا احنا هنا on est en train d'expliquer كيفاش la caractéristique علاش نقولوا durable على خاطر il s'étend sur le long terme. L'observation de l'accroissement se fait sur une longue période. L'aspect quantitatif, il faut que tu expliques. Raïdji, question في bac. Comment se manifeste l'aspect quantitatif de la croissance économique? Donc ça se traduit par l'accroissement des richesses, qui est un phénomène qu'on peut mesurer. Grâce à quoi? Qui fait changer à la croissance économique? Qu'est-ce qu'on doit utiliser? شنو نستعملوا؟ PIB. Les grandeurs économiques. ايوه صحيت. رد بالك نستحقوا الان اغريغا اما نقيسوها بالتو دو فارياسيون دو لاغريغا. داكوغ ردوا بالكم. انا جايه كيستيون نورمالمون عليها الحكايه هذيا. ردوا بالكم راهو نستحقوها نستحقوا l'indicateur qui mesure la croissance économique هو le taux de variation ولا le taux de croissance de l'agrégat qu'on a choisi. سامحوني كنت نحط في الشارجور. Donc ننجي نكملوا phénomène qui est irrégulier, c'est-à-dire qui a des fluctuations. Alors marqué par Des fluctuations, c'est-à-dire elle évolue à un rythme. Comment il est le rythme d'évolution? Variable. Variable. Maintenant, la croissance économique, c'est un processus qui n'est pas continu. C'est un processus qui évolue par des rythmes par un rythme variable. Il y a des mouvements de hausse et de baisse de l'activité économique. وقت اللي يكون الموفمون de baisse et de hausse irrégulier نحكيو على fluctuation qui يوليو les mouvements عندهم un caractère régulier ou périodique. وقت نوليو نحكيو ما عادش على fluctuation نوليو نحكيو على cycle économique. صحيح. ب خلينا مازلنا هوني كملنا الكيستيون. دونك هوني ça s'arrête là في الكيستيون هذيا. Par rapport les formes, par mesure de sécurité, quand جاتك الكيستيون هذيا اكتبهم les formes. باش نكتبهم en rouge. Croissance économique extensive. تفسرها شنيا؟ Croissance économique intensive. Mais هما ce sont deux formes. Donc normalement ما يدخلوش في les caractéristiques. تبقى انت par mesure de sécurité اكتبها ما تخسر حتى شيء. D'accord? Par mesure de sécurité. Juste une question. Est-ce que تنجموا تعملوا la distinction ما بين l'aspect quantitatif et l'aspect qualitatif? Oui, Alors, قداش من point de différence عن شنو مدام؟ ما بين aspect quantitatif et aspect qualitatif? Oui. مادام اني لي بوين ديفيرونس ديما نوحل فيهم ديما نكتب ديفينيسيون نتاع حاجه وديفينيسيون نتاع الاخرى. وانت رايز ديما كيك ما تكسرش راسك. عديت وقت درس جديد على افون 1970 و ابري كتبت ديفينيسيون نتاعهم زوز وقعدت ما عرفتش كيفاش نعمل بوين ديفيرونس. باهي مش مشكله. هو الكيستيون هذه سامبل ما خلينا نخدموها كيما نخدموها كيف ما يلزم. ما شنو المشكل؟ Alors شنو باش نعملوا احنا؟ باش نعملوا distinction ما بين aspect quantitatif et ou l'aspect qualitatif. باهي. Alors احنا غنعملوا un tableau. دونك هنا تنجم تعمل تابلو ولا تعمل باراجراف مع حتى حد ما نتوبليج باش تعمل تابلو. تنجم تعمل باراجراف مي تبقى علاش اون بريفير احنا تابلو خاطر اقل كتيبه. ليه tellement صحيت pour aérer la feuille d'examen, pour aérer la feuille de réponse وتحس une certaine légèreté ويتحل مخ الكوريكتور. ما تنساوش الايكونومي فيها برشا كتيبه مع اللي هو يبدا يصلح في 300 ولا 400 ورقه. دونك تستحق جهد كبير ياسر. دونك هذاك علاش يبريفير لو تابلو. باهي لاسبي الاخر مادام يقولوا لنا هو كوستيون دو سانتيز دونك لازم نكتبوا باراجراف. بدنا هكا تقول عرفتك قالت لك هكا. مي سي با فو راهو كي تعمل ان تابلو سي با فو.
Le tableau, c'est pas هي faux. حاجة لا مادام ساعات يطلبوها في سنتيز معناها لازم هيك يعني يكتبوها في فقرة كي يعملوا ألور كي ويكتبوا في الوسط ويحبوهم يعرفوا شنو هي كيفاش باش كان في dissertation, bien sûr, tableau ليه راه. ليه مادام على كيستيون سانتيز هذا كيستيون دو سافوار يعني هي تعيط له كيستيون دو سانتيز D'accord. قالت خاطر 3 بوان مش هكاكا يعني مش تعملي تابلو نعطيك 3 بوان بروفتك صعيبة. على الاخر هكا هاو طبق اللي قالت لك عليه انت ماك خاسرة حاجة ما اما في الباك عادي يعني نعم. في الباك عادي عادي في يعني الباك نعمل عادي. تابلو والله انا نعديه تابلوات معناتها نورمال. كامل دونك ليه نعديه تابلوات. مادام بين تعدي وعادي خاطر فما كوريكتور من كوريكتور. ليه هو راهو حتى كان يصير كونفلي راهي ورقتك راهي يصلحوها دو بروف دو بروف دونك كان يصير كونفلي على نوت على النوت تاع دوني نتصور في حكايه التابلو واضحه معناتها يتعدى الا اذا كان التابلو داخل بعضه مش منظم هذيك متفاهمين فهمت معناتها مش مخدوم كوم يلفو هذيك متفاهمين تعرف تعمل تابلو عندك لو سافوار فير كيفاه انت عامله لنا تابلو يعني منظم باش نعمل كيفه بالضبط. بون بالاكزومبل هذايا خاطر ساهل ياسر معناتها ما في حد شيء جوست لي بوين دو ديفيرونس اللي ما بيناتهم كومباري مادام هنا on va pas comparer on va distinguer هكا دونك مادام نحكي على كيستيون 3 كي تبدا كومباري وقتها تنجم تبين كيفاش ما اي متفاهمين ما خليني توهوني donc le point de différence هي la manifestation comment il apparaît cet aspect la croissance économique, comment il se manifeste, par quoi il se traduit, par quoi on le traduit. Quand on parle à l'aspect quantitatif, il y a la hausse des grandeurs économiques. L'augmentation durable des grandeurs économiques. Voilà, hausse. L'imitation des structures. Donc, hausse des grandeurs sur le long terme. Donc, c'est un phénomène mesurable. Ou par contre, par les mutations des structures économiques. Donc, c'est un phénomène, appréciable. Non mesurable. Non mesurable, c'est-à-dire observable, qu'on peut tout simplement l'observer. Donc, j'ai des exercices avec beaucoup de points de différence. Il est assez simple. باهي نتعداو كيستيون 2 دونك الاسبي كاليتاتيف نجم نقول تيرم نعم نجم نقول تيرم ستركتور ايكونوميك عاش ولدي والله لا سمعتك خاطر صوت درك فيه ما نجمش غادي نحط اكور تيرم في الاسبي كاليتاتيف ليه واه ليه كلهم على لون تيرم modification des structures يتعملوا sur une longue période كان جاو يتعملوا sur le court terme راهي l'expansion تولي تخش عليها croissance économique كنت تتذكر اللي هي c'est un phénomène conjoncture économique قصيرة l'expansion de courte période mais à la différence de la croissance économique long terme elle est de court terme et elle n'est pas accompagnée par des mutations donc d'ailleurs on a exercice à l'air d'accord donc les Olivier raille sur la longue période B question 2